Donc, on continue le corrigé ديالنا. Donc, فين بقينا. Donc, c'est l'annexe numéro 3. D'abord, غادي ندوزو l'annexe numéro 4. Compléter l'annexe numéro 4, page numéro 6. D'accord? Donc, à partir du document 3. نشوفوا بعدا l'annexe numéro 4 علاش كيهضر. Donc, l'annexe numéro 4 fait les agrégats. Donc, أول حاجة قال لي calculer pour 2016 la demande intérieure ou l'épargne nationale brute. Donc, bien sûr, la formule خصني نكون حافظها. L'application numérique غادي نجيبها من الدوكيومون bien sûr. يعني نحاول نجيب les données من الدوكيومون. نمشيو للدوكيومون 3 ونقلبوا على الفورمول ديال demande intérieure ou l'épargne nationale brute. Donc voilà, document 3 fait Maroc, les données de la comptabilité au prix courant. Donc, حنا شنو طالبين منا نحسبوا la demande intérieure. Bien sûr, en 2016. عندي دونك واحد 2 minutes غادي نتسناو غير يسالي الأذان وديك الساعة نكملوا l'exercice ديالنا. Donc, on continue le corrigé ديالنا. Donc, la demande intérieure غتخرج ليا 1123,4 milliards de dirhams. شنو غادي نقولوا في la lecture؟ غادي نقولوا au Maroc en 2016 la demande des agents économiques résidents représente ou s'élève à 1123,4 milliards de dirhams. أولا نقدروا نقولوا au Maroc en 2016 les dépenses en biens et services des agents économiques résidents s'élèvent à 1123,4 milliards de dirhams. Donc بجوج مصحاح. OK, d'abord غادي نحسبوا l'épargne nationale brute. Donc بالنسبة l'épargne كاين جوج ديال لي فورمول نقدر نخرج بهم l'épargne. Soit revenu national brut disponible est égal consommation finale plus l'épargne nationale brute, ou là, taux d'épargne est égal l'épargne nationale brute divisé par le PIB fois 100. Donc هنا غادي نخرجوا exactement ايمن غادي نخرجوا بلا فورمول ديال لو taux d'épargne. OK, donc هنا شحال عندي le taux d'épargne كيساوي 28,8% وعندي le PIB كيساوي 988. Donc هنا tout simplement شنو غادي ندير tout simplement épargne nationale brute est égal le taux d'épargne fois PIB مقسوم على 100.
Donc, le ENP, غادي نحولوه في بلاصة طو ديبار وغادي نضربوه في PIB fois 100. اكزاكتومون تعطيني 292.63 مليار ديال الدرهم. اوكي. دونك شنو غادي نقولوا في لا ليكتور؟ au Maroc en 2016 292,63 milliards de dirhams est destiné à l'épargne nationale. Ou là, la partie non consommée du revenu national brut disponible s'élève à 292,62 milliards de dirhams. Donc, بجوجهم صحاح. D'accord, donc نمشيو نشوفوا l'annexe numéro 4 شنو باقي لينا فيه. Donc, petit b, expliquer en illustrant l'évolution du besoin de financement au Maroc entre 2015 et 2016. Donc, هنا فاش كيقول لي expliquer l'évolution, c'est-à-dire غادي نشوف واش عندي une augmentation ولا une baisse ديال le besoin de financement وخاصني نشرحها. دونك باش غادي نشرحها خاصني نكون حافظ بعدا لا فورمول ديال capacité au besoin de financement. D'accord. وهادوك لي كومبوزونت ديال لا فورمول عن طريقهم غادي نبين ديك l'augmentation ولا لا diminution. اوكي نمشيو للدوكيومون 3 باش نشوفوا شنو كان entre 2015 et 2016. دونك حنا اول حاجه شنو كنعرفوا la formule de capacité aux besoins de financement est égale l'épargne nationale brute plus les transferts en capital moins l'investissement national. D'accord. Ok, donc هنا شنو هما les composantes ديال la capacité aux besoins de financement. كاين l'épargne nationale brute, l'investissement national et bien sûr les transferts en capital. Donc هنا كيف ما كنشوفوا les transferts en capital ما عنديش le taux d'épargne ou le taux d'investissement. Donc on va expliquer l'évolution à travers l'évolution des capacités aux besoins de financement. غادي نشرحوها عن طريق l'évolution ديال le taux d'épargne le taux d'investissement. شنو كنلاحظوا بان لو طو ديبارن في 2015 كان 28.8 2016 بقى 28.8 دونك بقى ستابل ما تبدلش. باغ كونطخ لو طو دانفستيسمون كان 30.8 في 2015 وفي 2016 ولا 33.1 دونك عندنا اوغمونطاسيون ديال لي انفستيسمون. دونك tout simplement الا طلعوا لي انفستيسمون لو بوزوان دو فينانسمون غادي يطلع حتى هو. داكور. دونك شنو غادي نقولوا في le commentaire ou l'explication de l'évolution. Le besoin de financement de l'économie marocaine s'est aggravé entre 2015 et 2016 en passant de 2% à 4,3%. Cela s'explique par l'augmentation du taux d'investissement qui a passé de 30,8 à 33,1% et une stabilité de l'épargne de 28,8%. D'accord. Donc c'est facile. Donc ما صعيباش بزاف. Il suffit juste نكون حافظ la formule ونكون عارف les composantes ديالها باش نعرف expliquer l'évolution ديالها. Au Maroc, le besoin a enregistré une baisse de 4,3% en 2016. Non, Ayman, ماشي baisse, c'est une augmentation. C'est une augmentation, ماشي une baisse. L'augmentation dit le besoin de financement. D'accord. Cela s'explique par la hausse du taux d'investissement et la stabilité du taux d'épargne. D'accord. Donc, شنو غادي نقولوا le besoin de financement s'est aggravé entre 2015 et 2016 en passant de 2 à 4,3% du PIB et cela s'explique par l'augmentation du taux d'investissement qui a passé de 30,8 à 33,1
et la stabilité du taux d'épargne qui est resté à 28,8%. D'accord. Donc تقدروا تاخذوا la réponse ديال الآية راه حتى هي elle est juste. كيفاش كنحسبوا la capacité au besoin de financement. Donc بالنسبة la formule capacité au besoin de financement est égale l'épargne nationale brute plus les transferts en capital moins l'investissement national. Il a خرج لي le résultat positif كنقول le Maroc a dégagé une capacité de financement de X milliards de dirhams. Il a خرج لي négatif كنقول le Maroc a dégagé ou l'économie marocaine a dégagé un besoin de financement. ما عندناش هاد القضيه في بروغرام سلمى ديال كاباسيتي او بوزوان دي فينانسمون ديال لي زاجون ايكونوميك. حنا عندنا غير لا كاباسيتي او بوزوان دو فينانسمون ديال ليكونومي كامله، مي بيان سور راه داخلين لي زاجون ايكونوميك. D'accord, donc on passe à une autre question. Donc, annexe numéro 4, annexe plutôt, ah oui, numéro 4, petit c, préciser un effet éventuel de cette évolution, de, de cette évolution du besoin de financement sur l'économie marocaine. Aggravation du besoin de financement permet l'augmentation de l'investissement qui provoque la hausse des revenus, effet multiplicateur de 15, ce qui stimule la consommation et l'investissement et par conséquent la croissance économique. Aggravation de l'endettement extérieur. Donc l'effet multiplicateur, on a déjà شرحته هبة، هو tout simplement selon 15 il a l'état طلعت من les dépenses d'investissement. Cela va stimuler la consommation et la production, ainsi la baisse du chômage et cela va créer l'augmentation des revenus. وهذيك l'augmentation des revenus غادي نديرو عن طريقها un réinvestissement. داكوغ، يعني غادي نديرو اعاده استثمار، وهذا الشيء اللي غادي يخلي الدوله ان هذا الشيء علاش سميناه افي ملتيبليكاتور، يعني l'investissement كيدار كيدار في هذا كيدار في ليكونومي، وهذاك l'investissement كيطلع علينا لي revenus، وفاش كيطلعوا لي revenus لي زاجون ايكونوميك كيطلعوا من لا كونسوماسيون، فاش كطلع لا كونسوماسيون كيطلع لا برودكسيون، وكنطيحوا عاوتاني في غي انفستيسمون. داكوغ. دونك بالنسبه لليفي ايفونتويل كاينه اول حاجه لاغرافاسيون دو لونديتمون اكستيريور. دونك هي اللي كاينه غير اغرافاسيون دو لونديتمون اكستيريور، هذه هي لا سول اكسبليكاسيون. بالنسبه لا ريبونس ديال مريم، دونك هنا بحال قلتي كيقول لك بريسيزي واحد ليفي ايفونتويل، يعني فاش كيطلع لو بوزوان دو فينانسمون شنو غادي يطرا في ليكونومي. دونك تو سامبلومون غتكون عندي اغرافاسيون ديال لا ديت اكستيريور، يعني ان ليكونومي غادي تبغي الدوله غادي تمشي تسلف من برا باش تغطي الحاجيات ديال لو مارشي انتيريور. ان افي ايفونتويل يعني احتمالي، يعني احتماليا شنو يقدر يطرا. داكوغ. baisse de la part de l'investissement dans la PIB. داكوغ، انا غادي نعاود نشرح. دونك ركزوا معايا مزيان. دونك هنا شنو عندي لو بوزوان دو فينانسمون غادي كيكبر. علاش كيكبر لو بوزوان دو فينانسمون؟ لان ليطا كطلع من لي انفستيسمون بور رولونسي ليكونومي، يعني ليطا
باش دير لنا باش تهبط من الشوماج كطلع لي زانفيستيسمون يعني كتضحي بلو بيدجي ديالها باش دير لنا واحد لانفيستيسمون وداك لانفيستيسمون غيطلع لينا لا كونسوماسيون لا برودكسيون اوكي دونك فاش كنطلعهم لي ديبونس دانفيستيسمون كنطيحوا في واحد المشكل ديال الاغرافاسيون دي ديفيسيت بيدجيتير وفاش كنطيحوا في اغرافاسيون دي ديفيسيت بيدجيتير تو سامبلومون ليطا غادي تمشي تسلف من برا باش تغطي داك لو ديفيسيت بيدجيتير داكوغ دونك كنطيحوا في اغرافاسيون دو لونديتمون اكستيريور يعني الدوله كطيح في ليفي بول دو نيج تو سامبلومون هذا هو ليفي بول دو نيج اللي كاين في بوليتيك بيدجيتير وهذا من بين لي ليميت ديال لا بوليتيك بيدجيتير دو رولونس الا كانت الدوله محتاجه فلوس وداك لو بوزوان كان كيطلع يعني خاصنا نتسلفوا من برا باش نغطيو داك الديفيسيت وي ايمن وي لان علاش غادي نتسلفوا من برا لان تو سامبلومون الدوله راه غادا دير دي زامبورطاسيون دونك فاش غادا دير دي زامبورطاسيون اطيح في ديفيسيت كوميرسيال وباش تخلص داك الديفيسيت كوميرسيال غتمشي تسلف من الداخل ومن برا اوكي دونك غادي نطيحوا في واحد لو سيركل فيسيو ديال لونديتمون يعني الدوله غادا تبقى تسلف باش تخلص الكريديات القدام ديالها وغادي يطيح في كريديات جداد داكوغ دونك غنطيحوا في افي بول دو نيج اوكي دونك دابا غادي نمشيو une autre question donc document 4 cinquième question compléter l'annexe numéro 5 donc نمشيو l'annexe numéro 5 نكومبليتيو عن طريق الدوكيمون 4 ok donc voilà l'annexe numéro 5 donc petit a document 4 lisez la donnée en gras souligné du tableau 11,9 donc انا ديجا عاطيني لا دوني خصني نمشي نقلب عليها في الطابلو وندير ليها une petite lecture ديالها نمشيو الدوكيمون 4 نقلبوا عليها Ok, donc document 4 qui est le projet de loi de finances 2018 au Maroc. Le tableau indiqué les données budgétaires du projet de loi de finances 2018 au Maroc en milliards de dirhams. La donnée de la lecture est 11,9, c'est le solde ordinaire. Donc, on a tout simplement, au Maroc en 2018, le solde ordinaire prévisionnel est estimé à 11,9 milliards de dirhams. Donc, فاش كيقولوا لي ندير lecture ديال n'importe quel solde يعني soit كنقول le solde ordinaire il est excédentaire ou le déficitaire. Il est qu'un plus كنقولوا excédentaire, il est qu'un moins كنقولوا déficitaire. ou là نقدروا نقولوا un épargne public de 11,9 milliards de dirhams. Donc, Reda, كنتي قلتي لينا baisse de la part de l'investissement dans le PIB. Non, غلط. لأن هنا قال لك هنا dégager un effet éventuel. Donc نعاودو نرجعو السؤال باش نفهم مزيان لا كيسيون. Donc نمشيو لانكس نيميرو. Donc هنا قال لك préciser un effet éventuel de l'évolution, c'est-à-dire l'augmentation des besoins de financement sur l'économie marocaine. Donc نتا عطيتينا une conséquence alors que حنا كنقلبوا على شنو هو التأثير الا طلع لو بوزوان دو فينانسمون كيفاش غادي ياثر على ليكونومي. بيان سور غادي ياثر نيجاتيفمون، غادي نطيحوا في ان ديفيسيت بيدجيتير ستركتوريل وغادي نطيحوا في ان انديتمون اكستيريور، اغرافاسيون دو لونديتمون اكستيريور. يعني ان الدوله غادي تبقى تسلف كل مره تسلف باش ترجع الكريديات القدام ديالها وغادي يكون عندي ان اغرافاسيون دو لونديتمون اكستيريور. دونك نكملوا l'annexe numéro 5.
Donc, on a 11,9 au Maroc en 2018. Le solde ordinaire est excédentaire de 11,9 milliards de dirhams. أولا نقدروا نقولوا بأن l'économie a dégagé un épargne publique de 11,9 milliards de dirhams. Donc بجوج مصحاح. Ok, donc petit b, calculé et lésé pour 2018. Le solde du budget général hors emprunt et hors amortissement. Donc, بالنسبة للsolde du budget général de l'État hors emprunt et hors amortissement, la formule هي كتبها لكم باش تبقاو عاقلين عليها مزيان. Donc, solde du budget général hors emprunt est égal solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Voilà. Bien sûr, طالبين منا نحسبوا ديال 2018. Donc, نرجعوا bien sûr نديروا la formule, l'application numérique يعني غادي نحط les données, le résultat ou lecture bien sûr. Donc, نرجعوا الدوكيومون ديالنا باش نجبدوا les données. Donc, le solde ordinaire qui s'établit 11,9 milliards de dirhams, les dépenses d'investissement 68,2. Donc 11,9. Donc 11,9 moins 68,2, 56,3 milliards de dirhams. Donc, on a moins 56,3 milliards de dirhams. Donc, je vais vous faire la lecture. Le solde du budget général hors emprunt et hors amortissement prévu en 2018 serait déficitaire de 56,3 milliards de dirhams. Donc, dis-moi le solde, soit d'un calcul des soldes ordinaires ou le solde du budget général de l'État, dis-moi n'importe quel solde, soit il est positif, qu'un goulot excédentaire, et il est négatif, qu'un goulot déficitaire. D'accord, donc nous commençons les questions de l'annexe ديالنا. Donc هنا شنو عندي؟ Donc petit c, relever une action de la politique budgétaire par les recettes, une action de la politique budgétaire par les dépenses. Donc بالنسبة les actions de la politique budgétaire qui jugent les recettes ou les dépenses. Les recettes هما les impôts, les dépenses هما les dépenses d'investissement. Donc نحاول نمشي نقلب عليهم الدوكيومون. Une action par recette, une action par dépense. Ok, donc on a dit le projet de loi de finances 2018 qualifié de volontariste. Je ne volontariste, c'est-à-dire une politique de relance. Les investissements et le marché de travail. Un nouveau barème progressif de l'impôt sur les sociétés fera son entrée en 2018, avec une révision des taux et des tranches 10%, 20% et 31%. Donc, on a l'action, action par les recettes. شنو كتعني la révision ديال les taux, c'est-à-dire une révision à la baisse. يعني أن les taux غادي نهبطوا. Les taux bien sûr ديال l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est une action par les recettes. Pour stimuler l'emploi, ce projet de loi de finances accorde aux entreprises des avantages en termes d'exonération de l'impôt sur le revenu. Donc, نقدروا نديروا هذه action par les recettes, exonération de l'impôt sur le revenu. شنو كتعني exonération؟ يعني إعفاء. يعني les entreprises غادي يتعفاو من الضريبة. OK. À cela s'ajoute l'exonération de la TVA à l'intérieur et à l'importation sur certains intrants au profit de certains secteurs. Par ailleurs, les dépenses d'investissement du budget général prévues atteindraient 68,2 milliards de dirhams, soit une hausse de 7,4 par rapport à 2017. Donc, là, l'action par les dépenses, augmentation des dépenses d'investissement de 7,4% en 2018 par rapport à 2017.
Donc سهلة. Les actions par les recettes, politique budgétaire, كنقلبوا على أي حاجة اللي كتدل على l'impôt, exonération de l'impôt, exonération de la TVA, baisse de la TVA, baisse de l'impôt. هادو كاملين كيدخلوا في les actions par les recettes. Les actions par les dépenses هما les dépenses d'investissement, يعني soit كنلقاو augmentation ولا augmentation ولا diminution. OK, hausse des investissements. OK, كلشي صحيح مزيان. Donc نكملوا l'annexe ديالنا. Donc, petit d, montrer l'impact éventuel de l'évolution des dépenses d'investissement prévues par le projet de loi de finances sur la croissance économique marocaine. Donc, هنا غادي نبينوا شنو هو التأثير ديال l'augmentation des dépenses d'investissement sur la croissance économique. Donc, فاش الدولة كتطلع les dépenses d'investissement شنو غادي يطرا في الاقتصاد ديال المغرب. Donc, هنا شنو غادي نقولوا l'augmentation des dépenses d'investissement favorise la croissance économique grâce à l'effet multiplicateur. Donc هذاك الجواب اللي كنتي درتيه مريم قبيله هو اللي خصك ديري دابا ديال l'effet multiplicateur. Donc هنا غادي نقولوا l'investissement va augmenter les revenus. Donc augmentation de la demande globale à travers la consommation et la production, ainsi relance de la croissance économique. D'accord? Donc هذا هو l'effet. Exactement, Mariam, هذا هو l'effet. Hassan, c'est une bonne réponse. Donc, augmentation des dépenses d'investissement va entraîner l'augmentation de l'investissement privé, par conséquent l'augmentation des revenus et la croissance économique. Mais قبل ما دير revenus قبل ما دير et par conséquent la croissance économique, خاصك تحدد l'augmentation ديال la consommation et la production. لأن هاد الجوج فاش كتطلع consommation production automatiquement la croissance économique كتطلع و le chômage كيهبط. C'est l'augmentation nationale et la création et donc l'augmentation de la consommation et la demande intérieure. مزيان رضا مزيان مريم. D'accord. شنو العلاقة ما بين augmentation de l'investissement مع revenu? OK, d'accord, c'est une bonne question. Donc هنا فاش كيطلع l'investissement automatiquement le revenu national كيطلع لأن l'investissement ça va créer de l'emploi. وفاش كنكرييو الفرص ديال الشغل اوتوماتيكمون الانسان كيولي عنده ان بوفوار داشا يعني كيكونسومي دونك لو ريفوني كتطلع لا كونسوماسيون وفاش كتطلع لا كونسوماسيون لي زونتربريز كيولي عليهم الضغط في لا برودكسيون دونك كيزيدوا يطلعوا لا برودكسيون وباش يطلعوا لا برودكسيون خاصهم يدخلوا معاهم ناس جداد يعني يخدموا ناس جداد هادشي اللي غادي يخلينا اننا نطلعوا من لا برودكسيون دونك اوتوماتيكمون la croissance économique, investissement à croissance économique. D'accord? Donc, on continue les questions d'Yanna. Donc, document numéro 5, compléter l'annexe numéro 6. OK. Donc, monsieur, je vous l'annexe numéro 6 nous fait. Donc, l'annexe numéro 6, référence document 5, petit a, lisez la donnée en gras souligné du tableau, 751,8. Donc, nous نقلبوا عليها في الطابلو ديال document 5 ونديروا لها la lecture ديالها. Donc, au document 5 qui est la politique monétaire au Maroc. OK. Donc, le tableau qui est là, le Maroc, les indicateurs monétaires et économiques, les valeurs en milliards de dirhams et le taux en pourcentage. Donc, 751,8 milliards de dirhams en 2016. هذه bien sûr كنهضروا على l'agrégat M1 ولا l'agrégat monétaire M1. Donc هنا شنو غادي نقولوا au Maroc. Donc شنو هو l'agrégat M1 هو tout simplement c'est la circulation de la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. D'accord? Donc غادي نقولوا au Maroc en 2016
la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale ont atteint 751,8 milliards de dirhams. Donc, dire la lecture, c'est assez simple. Au Maroc, en 2016, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élèvent à 751,8 milliards de dirhams. Donc, bravo Ayman, Hassan, Mariam, bravo. OK. Donc, nous allons les questions d'Yanna. OK. Petit b, calculer l'agrégat monétaire M2. On a la formule, l'application ou le résultat. Donc, nous savons que M2, la formule. M2 est égal à M1 plus placement à vue. Ou puisque هنا ما عنديش les placements à vue, donc غادي نجبدوها من M3. علاش غادي نجبدوها من M3 لأن on sait bien que M3 est égal à M2 plus autre actif monétaire. D'accord? Donc M2 est égal à M3 moins actif moins autre actif monétaire. Autre actif monétaire. Donc هنا M3 شنو كتساوي 1000. Donc M2 est égal 1202,4 les M3 moins 304,3 milliards de dirhams. Les غادا تعطيني 898,1 milliards de dirhams. OK. Donc شنو غادي نديرو في la lecture. Donc هنا bien sûr ما عطانيش lecture donc مزيانه, tant pis. On passe à une autre question. Donc, c'est montrer si la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée dans le cas du Maroc pour l'année 2016. Donc, فاش كيتحط لي هذا السؤال خاصني نكون عارف une seule condition. Si la masse monétaire est supérieure à la richesse créée, donc on est dans une situation d'inflation. في هذه الحالة كنقولوا la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée. D'accord? Mais حنا دابا غادي نمشيو نقلبوا عليها من الدوكيوم. دونك هنا خصني نقرا الدوكيومون باش نفهم. اوكي هنا نقدر نجاوب على لا كيسيون غير عن طريق من الطابلو. دونك شنو خاصني نشوف؟ اول حاجه خاصني نشوف واش لا ماس مونيتير elle est supérieure au PIB. ولكن هنا شنو كنلاحظوا بان l'augmentation ديال la masse monétaire elle est supérieure à l'augmentation ديال PIB. donc la masse monétaire M3 كتساوي la variation ديالها 4,7% و le taux de croissance كيساوي 1,2%. وهذا الشيء اللي كيخلينا نطيحوا في une situation d'inflation. donc la théorie quantitative est vérifiée sur ce document لأن le taux de variation de la masse monétaire il est supérieur au taux de croissance économique. Elle est vérifiée. Donc هنا رايدا شنو عندي انت شوف في لو طابلو عندي le taux de variation de M3. M3 هي la masse monétaire est égale 4,7%. 4,7%. Où le taux de croissance économique est égal à 1,2%. Donc, le taux de variation de M3 كبر من le taux de croissance économique est égal à inflation.
Donc هاي عندي l'inflation غير le taux qui fout 1%. D'accord. غير le taux qui fout 1%. يعني 1% الفوق راه c'est une inflation. Donc هنا كنقولوا بانها elle est vérifiée. D'accord. ماشي مشكل. Donc on continue. Donc, petit d, relever en expliquant un impact négatif éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. Ok. Donc, أنا منين كيقول لي relever يعني خصني نجبدها من الدوكيومون ونشرحو. Relever un impact négatif de la dépréciation du dirham. شنو كتعني la dépréciation du dirham؟ هو la baisse de la valeur du dirham sur les ménages. يعني إلا le dirham هبطات la valeur ديالو شنو هو التأثير ديالو على les ménages. Donc, tout simplement, il a هبطت la valeur de dirham. Les importations marocaines غادي يطلعوا علاش؟ لأن tout simplement les produits marocains غادي يوليو moins compétitifs وهذا الشيء اللي غادي يخلي أن les coûts de production ديال les entreprises nationales يطلع وغادي يطلع مع l'inflation. وفاش كنطيحوا في l'inflation اوتوماتيكمون كتكون عندي لا بيس ديال pouvoir d'achat des ménages. يعني les ménages ما كيقدروش يبقاو يشريو بزاف ديال لي كونتيتي دو بيان ان سيرفيس. Donc tout simplement diminution du pouvoir d'achat, ni plus ni moins. La baisse du pouvoir d'achat. La dépréciation de la monnaie entraîne une hausse des produits nationaux, ce qui augmente les coûts de production, en conséquence l'inflation, ainsi qu'une diminution du pouvoir d'achat des ménages. Bravo Ayman, c'est une bonne réponse. Petit e, expliquer le passage en gras souligné. Ok, donc نمشيو نشوفوا شنو هو le passage en gras souligné. دونك لي زامي قبل ما نديروا هاد ليكسبليكاسيون خرجوا عاودوا دخلوا لان لا غيونيون غادا تسالي دابا. دونك كلشي خرج وعاودوا دخلوا. دونك لي زامي هنايا في الدوكيومون 5 قالوا لنا expliquer le passage souligné en gras ou expliquer. Donc نقرا بعدا la phrase. Donc هنا عندنا d'autres économistes voient dans la libéralisation du dirham une opportunité pour les exportations marocaines en cas de dépréciation. OK. Donc خاصني نفهم شنو هي la libéralisation du dirham وشنو هي la dépréciation. Donc la libéralisation du dirham هو tout simplement تحرير ديال الدرهم اولا التعويم ديال الدرهم. D'accord. Donc التعويم ديال الدرهم هو tout simplement c'est une politique économique externe. Donc هنا شنو كنديرو tout simplement فاش كنديرو التحرير ديال الدرهم يعني la valeur ديال le dirham elle dépend de l'offre et la demande dans le marché international de devises. يعني أن القيمة ديال الدرهم elle dépend
principalement 60% de l'euro et 40% du dollar. D'accord? La libéralisation du dirham est une opportunité pour les exportations marocaines en cas de dépréciation. شنو كتعني la dépréciation؟ C'est une politique économique qui vise à baisser la valeur du dirham par rapport à la valeur des les monnaies ou les devises étrangères. Donc, la dépréciation du dirham permet de rendre les produits exportés moins chers, donc plus compétitifs, et par conséquent l'augmentation des exportations. Bravo Mariam, la dépréciation de la monnaie encourage les exportations des produits marocains à cause de la baisse des prix des marchandises nationales par rapport donc هنا فاش كتقول la baisse des prix des produits nationaux par rapport aux produits étrangers. D'accord? Par rapport au prix des produits étrangers. D'accord. Donc, بجوج نقدروا نعتبروهم صحاح. اوكي دونك هنا لا ديبريسياسيون كتكون مزيانه للمغرب. علاش؟ لان لا ديبريسياسيون لا فالور ديال الدرهم كتهبط. دوكو لي بي او لي زونتربريز اللي كياخذوا السلعه ديال المغرب كيولي ياخذوها رخيصه. دونك فاش غادي ياخذها رخيصه غادي يطلعوا من لا كونتيتي ديالو. اوكي وهذا الشيء اللي غادي يخلينا اننا نربحوا بزاف ديال الفلوس في لي زيكسبورطاسيون. داكور هانتوما ركزوا معايا مزيان حلوا ودنيكم معايا مزيان. La dépréciation هي la baisse de la valeur du dirham par rapport à la valeur ديال les monnaies étrangères. غناخذوا واحد المثال بسيط باش تفهموا مزيان. دونك عندي مثلا اليوم 1 اورو كيساوي 10 دراهم. اوكي 1 اورو كيساوي 10 دراهم اليوم. دونك درنا لا ديبريسياسيون ولا 1 اورو كيساوي 11 درهم. اوكي هادشي كيعني ان القيمه ديال الاورو طلعت بارابور القيمه ديال الدرهم. هذا هو لو كا ديال الديبريسياسيون. دونك فاش الاورو كيولي غالي على الدرهم اوتوماتيكمون لي بي اوروبيان ولا لي بي اللي كيتعاملوا بالاورو فاش غادي يجيو يشريو عندنا السلعه ديالنا من المغرب غادي تكون رخيصه لان الثمن ديال العمله ديالنا هبط. دونك اوتوماتيكمون غادي يطلعوا من لا كونتيتي اللي غادي يشريو. وفاش غادي يطلعوا من لا كونتيتي اللي غادي يشريو دونك اوتوماتيكمون المغرب غادي يربح في لي زيكسبورطاسيون. داكور دونك جو بونس سكينه ماشي ما غاديش يبقى ديفيسيت ولكن غتكون عندي اون امélioration du déficit commercial. كيعني ان لو ديفيسيت كوميرسيال ما غاديش يتحيد لان ما يمكنش يتحيد لو ديفيسيت. لو ديفيسيت جاي من بزاف ديال التراكم ديال بزاف ديال السنوات ديال لي ديفيسيت. داكور دونك حنا كل عام كنحاولوا لوبجيكتيف ديالنا هو نحاولوا نقربوا من لاميليوراسيون يعني نحسنوا من داك لو ديفيسيت يعني لو ديفيسيت ينقص. داكور دونك هنا شنو غادي نديرو في لا ريبونس ديال ليكسبليكاسيون ديال هاد لا فراز؟ غادي نقولوا la dépréciation du dirham permet de rendre les produits marocains exportés plus compétitifs grâce à la baisse de la valeur du dirham, ce qui va améliorer les exportations ou ce qui va augmenter les exportations. D'accord? Donc نحاول ديما ندير واحد الجمله بسيطه وسهله وتكون لوجيك باش المصحح يحط لي النقطه كامله. داكور دونك هنا جو بونس واقيلا ما بقاش عندنا بلاتي نشوف واش باقي عندنا دوطخ كيسيون ولا لا. دونك هنا جو بونس اننا جاوبنا على كاع لي زانكس اللي بقاو لينا انكس 7 8 انكس 7 والانكس 8 و 9 هادو
تابعين الدروس الاخرين ديال ليكونومي وبيان سور السانتيز ما كايناش. دونك جو بونس درنا كاع لي كيسيون اللي كيكونوا عندنا في البروغرام ديال هذا العام ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا اليوم مزيان وتكونوا تعلمتوا حاجه جديده لان هذا هو لوبجيكتيف ديالي. دونك ديكو تبارك الله عليكم والحمد لله. نتمنى ان ربي يوفقكم من هنا لقدام. بالنسبه ان شاء الله لهاد لو لايف راه غالبا غادي نحطو في الويكاند، يعني في الويكاند غادي نحطو في لاشين يوتيوب سميتها اجي تفهم ليكونومي. بيان سور كاع لي لايف اي سون انغوجيستري باش كوم سا حتى الا بغيتو تعاودوا ترجعوا لهم غادي تلقاوهم في يوتيوب. دونك بون كوراج لي زامي وتهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله مع 8 بيان سور لو ميم كود ديال زوم باش نخدموا الوطني ديال 2019. دونك بون كوراج وتبارك الله عليكم.